আমরা এখানে জায়গা হচ্ছে टी गार्डन। देखिए कौन सा टी गार्डन है? রঙ্গিত ভ্যালি टी गार्डन। তো এইখানে দাঁড়িয়েছি, বৃষ্টি তো সাংঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে, সামনে একটা টি স্টলে দাঁড়িয়েছি। এখানে লোকাল যে টি লিভস সেগুলো বিক্রি হয় এবং সেই দিয়ে চাও বানিয়ে দেয়। তো তাছাড়া গরম মশলা, লোকাল এলাইচি এগুলো সব বিক্রি হয়। আমি নিজে পার্সোনালি চাটা ট্রাই করছি, আমার খুব ভালো লাগছে। আমি একটা দুধ চাও ট্রাই করেছি, এবার একটা লিকার টিও ট্রাই করবো। এর কালার সম্পূর্ণ আলাদা, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। दीदी ये वाला है दूध टी का ना, ये दूध से का लिकर है। देखो कपड़ा बुझते हैं मैं जाए ना तो जैसे अच्छी। ये वाला है दीदी लिकर टी, ब्लैक टी, ये वाला ब्लैक टी है। ये वाला दीदी ये ग्रीन टी, नॉर्मल ग्रीन टी। और ये वाला फाइन ग्रीन टी। কত ধরনের হচ্ছে, আমি নিজে এখান থেকে একটা এদের দার্জিলিং টি ট্রাই করছি বুঝছে। এরপর একটা আমি যে নর্মাল লিকার টিও ট্রাই করবো। এছাড়া আপনাদের দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে গিয়ে মশালা টি প্যাকেট, ঠিক আছে। এটা দুধ চার প্যাকেট 250 গ্রামের। দিদি এটা 250 গ্রামের দাম কত আছে? 150 টাকা, ঠিক আছে। এখানে কিছু চা রেখেছে, খুব সুন্দর। ये सब क्या आपका लोकल टी है? চা কেমন লাগছে? ভালো টেস্ট চাই, ভালো টেস্ট। এই দেখুন এখানে গরম মশলা বিক্রি হচ্ছে, লোকাল গরম মশলা, চা নেই সব কিছু। এই হচ্ছে আপনাদের এলাইচি সব সেপারেট প্যাকেট করে। दादा ये गरम मसाला का पैकेट इधर का लोकल का है? हाँ लोकल है, सभी लोकल। अच्छा, और कितना ग्राम का पैकेट है? ये 100 ग्राम का पैकेट। 100 ग्राम पैकेट। क्या प्राइस है दादा इसका? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ किलो। 1000 रुपीज़ किलो। और दादा इलायची का? इलायची 100 रुपये। 100 रुपये एक गिलास का। हम लोगों को मैं जस्ट दिखा देता हूँ। एक गिलास में 45 ग्राम है। एक गिलास में 50 ग्राम, देखिए एक गिलास बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इलायची का। एक गिलास में 45 ग्राम आएगा, ठीक है दादा। और भी बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस है। बारिश की वजह से ढक के रखा है, बारिश में थोड़ा सा ढक के रखा है। देखिए ब्लैक पेपर, लौंग, बहुत सारा चीज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, अंदर में पेन मिलेगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। যাই হোক, এখন একটু রক গার্ডেন এখানে যেটা টি প্ল্যান্টটা আছে দেখার চেষ্টা করবো। জানি না কতটা আমি দেখতে পারবো, কারণ আপনারা দেখছেন যে বাইরে খুব সাংঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে। हाँ लेता हूँ, ये देखिए मेरा ब्लैक टी भी रेडी हो गया। क्या हम लोगों को दिखाता हूँ, ये फेंकने के लिए बाहर फेंक दूँ क्या? इधर इधर डस्टबिन है, ओके थैंक यू। ये देखिए, हाँ এটা হচ্ছে লিকার টি। দাও খেয়ে দেখি কীরকম বলছে। ভালো বেশ, যাই হোক দেখি আমরা খেয়ে পরে। এত বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ঘোরাটাও খুব কী বলবো, সবাই খুব ইরিটেট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। মানে কোনো সিন সিনারি, কোনো ভিউজ দেখতে পাচ্ছে না, চারদিকে কুয়াশা বৃষ্টিতে ঢেকে আছে পুরো। আর যাই হোক ঠিক আছে, এখন এখানে চা খেতে খেতে আমরা কিন্তু সিনগুলো এনজয় করি। এর পরের ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে, বাই। যে চা বাগানটার কথা বলছিলাম সেটার সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি। এত বৃষ্টি যে চা বাগানের ভেতরের দিকে নেবে নামাটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। যাই হোক আমি সামনেটা এসে দাঁড়িয়েছি, ভাবছি আপনাদেরকে একটু দেখাই কীরকম ভিউটা। দেখুন আপনারা, চা বাগানের একদম আমার সামনেই চা গাছ, সব সামনে পাহাড়। ভালো বুঝতে পারছেন জানি না। ख्वाब है तू नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ
बात बने, बात बने।